हाय हेलो नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल को आपको आज स्वागत करुँच चाइल्ड डेवलपमेंटर सेकेंड प्रश्न आम पुणी से नेक्स्ट पार्ट देखिए अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंटर नेक्स्ट फंक्शन कल आम के 76 पर्यटन करते पुणी आम नेक्स्ट पार्ट कर आज अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ताको शिक्षार्थी को बुझा आम शिक्षार्थी को बुझार क्वेश्चन गुड़ा आरंभ करिया क्वेश्चन आरंभ पूर्व आपको कही रखुच्छी मोर यूट्यूब चैनल जब नुआ अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आ सब्सक्राइब करते मोर यूट्यूब चैनल यहीपर आप बहुत गुड क्वेश्चन पाइपर। फास्ट आरंभ करिया क्वेश्चन नंबर 77 शिशुटी नख कामुड़िया फिंगा फिंगी करवा चिड़ेबा तार क्यों प्रकार आवेग को बुझाए चिड़ाटी जिते नख कामुड़ फिंगा फिंगी कर चिड़ेब कौन से क्यों प्रकार आवेग कह ईर्षा विरक्ति भय क्रोध क्यों आवेग को बुझा अच्छे ईर्षा करिया जिते क्या ईर्षा कर से फिंगा फिंगी कर कामुड़ से ईर्षा प्रवृत्ति कह शिशुटी ईर्षान्वित होबार कारण ईर्षाटी कारण ता प्रति थिबा स्नेहर किए अंशीदार होउची जेतेबेले शिशुटी निसंगत अनुभव करे जेतेबेले तार स्वाधीनता उपर आँच आसे एथिरु कौनसी नुहे केतटे जेतेबेले तार स्नेह को कहीं जब जिते ता माँ पाखे आ किए काखे हम कि बापा को पाखे किए बसब एपरी हेने सी कौन अच्छी ईर्षान्वित हम शिशु तार जिनस को कहीं नहीं गले शिशुटी मन आवेग रुषिबा हठात रागिजा आदि आवेगिक विकास क्यों अवस्था घटी था जिते आवेगिक विकास क्यों अवस्था आरंभ होता है शैशव अवस्था आद्य बाल्य अवस्था प्राक कैशोर अवस्था कैशोर अवस्था रुषिबा हठात रागिजा यहाँ कौन प्राक कैशोर अवस्था ही आरंभ होता है। निम्नलिखित मध्य प्राक कैशोर अवस्थार आवेगिक विकास नुहे केवटा प्राक कैशोर अवस्थार आवेगिक विकास नुहे प्राक कैशोर अवस्थार आवेगिक विकास नुहे दुश्चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा निज स्वाधीनता व्याघ्र विपरीत लिंग प्रति आकर्षण एमध्य कौन सी नुहे कौन सी प्राक कैशोर अवस्था दुश्चिंताग्रस्त होगा प्राक कैशोर अवस्थार अवस्था निज स्वाधीनता व्यग्र होगा विपरीत लिंग प्रति आकर्षण होगा एथरू माने कौन अच्छे ये सब आवेगिक ये आवेगिक नुहे मैंने कौन ए कौन सी नुहे जरा कही शिशुर मानसिक प्रक्रिया कहले ज्ञान चिंता स्मरण स्नायुगुड़िकर वृद्धि मस्तिष्कर विकास एथि कौन सी नुहे ताला स्नायु मानसिक प्रक्रिया कहले कौन बुझा ज्ञान चिंता और स्मरण शक्ति तार ज्ञान आ चिंता शक्ति आ स्मरण शक्ति केते अच्छी तार ज्ञान कथा होती है। शिशु बौद्धिक विकास को केतोटी पर्याय व्यक्त कराई शिशुर बौद्धिक विकास को केते व्यक्त कराई 1 3 4 5 केतोटी 4टी पर्याय विभक्त करा जायछि कौन को पर्याय आपण कमेंट रे जणैबे। 83 शिशु भाषा शिक्षा करने विभिन्न अंग घटना स्थान जानी पार्थक्य सामंजस्य आदि अनुभव करने क्यों विकास को सूचाए गला शिशुर भाषा शिक्षा करने विभिन्न वस्तु घटना स्थान जानी पार्थक्य सामंजस्य आदि अनुभव करने क्यों विकास को बुझाए क्यों विकास आवेगिक शारीरिक बौद्धिक सामाजिक कौन सी वस्तु घटना स्थान विषय जिते जानी था केतले आवेगिक बौद्धिक शारीरिक सामाजिक केतले सामाजिक विकास हो जाए। देखिबा सुनिबा चाखिबा छुईबा इत्यादि शिशुर क्यों विकास उपर पर्यवेसित देखिबा सुनिबा चाखिबा छुईबा शिशुर क्यों विकास उपर पर्यवेसित तार क्यों विकास को देखिया एगुड़ा को क्यों विकास कहा जाए सामाजिक शारीरिक बौद्धिक आवेगिक क्यों विकास को बुझा जाए बौद्धिक बौद्धिक से जना पड़ता है केते तार बौद्धिक अच्छी बाइक्यू जेटा कहूँ आम शिशुर संवेदिकारक पर्याय बौद्धिक विकास केतोटी लक्षण अच्छे शिशुर संवेदिकारक पर्याय बौद्धिकर केतोटी लक्षण अच्छे 2टी 3टी 4टी 5 केतोटी 3टी निम्नलिखित मध्य शैशव अवस्था बौद्धिक विकास विशेष लक्षण नुहे निम्नलिखित मध्य शैशव अवस्था बौद्धिक विकास विशेष लक्षण नुहे केवटा विशेष लक्षण वस्तुर स्थायित्व विषय जाना कारण फलाफल जाना अनुकरण आरंभ करिया नूतन वस्तु गठन करिया कौन होता है
ଅନୁକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହେଲା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକରଣ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଅନୁକରଣ କରିବା, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏଥି ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ହେବ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି କେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା। ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? କେତେ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ? 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି। କେତୋଟି ହୋଇଥାଏ? 5ଟି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ, ଉଭୟ ଏ ବି, ସେଟା ସି ଲେଖା ହେଇଛି ଭୁଲରେ, ସେଟା ସି ନୁହଁ ବି, ଉଭୟ ଏ ବି, ଏଥି ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲା? ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିପରୀତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସମ୍ବିତକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଥି ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କୌଣସିଟି ହେଇଥାଏ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମାନେ ସ୍ଥୂଳତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଶୁ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ଜ୍ଞାନ, ଧାରଣା, ଅନୁଭୂତି, ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବର୍ଗୀକରଣ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। କଳ୍ପନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ଏଥି ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା, ଅନୁଭୂତି, ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟୋପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝିବା, ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାର ସମର୍ଥ ହେବା, ଏଥି ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ଥାଏ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଲକ୍ଷଣ, ବହୁମୁଖୀ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ, ଏଇଟା ବି ଲକ୍ଷଣ, ଶ୍ରେଣୀ ସହରୀକରଣ କରିବା ସମର୍ଥ, ଏ ବି ଲକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଡି ହେବ। କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ଶିଶୁର ବିକାଶ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ? କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ଶିଶୁର ବିକାଶ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘଟିଥାଏ? କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପୌଢ଼ ଅବସ୍ଥା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କିଶୋରୀ କିଶୋରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତା। ଶିଶୁ ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶକୁ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି। କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର କି ନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କି ନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ ହେବା, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଚରଣ କରିବା। କ'ଣ ଥାଏ? ନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆମର ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବା, ତାକୁ ବିବେକ ଉଦ୍ରେକ କରିବା। 96 ଶିଶୁଟି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କ୍ରମୀକରଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଶିଶୁଟି କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ, ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେତେ ହେଇଥାଏ? 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ କିଏ ଉପାଦେୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? ଶିଶୁର ନୈତିକ ବିକାଶ ଉପରେ କିଏ ଉପାଦେୟ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? କିଏ କରନ୍ତି? ଜନ୍ ପିଆଜେ, ହର୍ଲକ୍,
ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଟ ଏତେ ମଧ୍ୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଲରେନ୍ସ କୋଲବର୍ଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ନୈତିକ ବିକାଶର ଅଂଶ ଅଟେ? ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ନୈତିକ ବିକାଶର ଅଂଶ ଅଟେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ମାନିବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିୟମ ମାନିବା, ପିତାମାତା ଖୁସି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ହେଲା ଶିଶୁର ଅନ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ନୈତିକ ବିକାଶର ଅଂଶ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ନୈତିକ ବିକାଶର ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଇଟା ନୈତିକ ବିକାଶର ଅଂଶ ଅଟେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ମାନିବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନିବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଖୁସି ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟି ନୈତିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିନଥାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟି ନୈତିକ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା କରିନଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ, ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନୈତିକ ଆଚରଣ କିଛି ଶିଖିନଥାଏ? ନୈତିକ ଆଚରଣ କେବେ ଶିଖିନଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ନୈତିକ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନୈତିକ ଗୁଣ ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ନୈତିକ ଗୁଣ ପାଇଁ NSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଡ୍ରାମା, ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସବୁଗୁଡ଼ା NSS କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଡ୍ରାମା ହୋଇଥାଏ, ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ ସେ ନୈତିକତା ଗୁଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ। ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରଣ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ଡିମ୍ବକୋଷର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଶିଶୁର ପରିଣତ ହୁଏ? କେତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ ଶିଶୁର ପରିଣତ ହୁଏ? 310, 280, 210, 270। କେତେ ଦିନ? 280 ଦିନ। ମାନେ ପାଖାପାଖି 4 ମାସ। 4 ମାସ ତ ବୋଧ 4 7 ମାସ। 4 12 ହେବନି, 5 15, 7 21, 7 8 24, 8 ମାସ ବା 9 ମାସ যেটা କହୁଛି। କେଉଁ ସମୟରୁ ହିଁ ଶିଶୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ସମୟରୁ ହିଁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଶୈଶବ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବ, ଗର୍ଭଧାରଣ ଏତେ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ହେଲା କେଉଁ ସମୟ ଶିଶୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ବା ସେବେଠୁ ହିଁ ସେ ଜୀବିତ। ଶିଶୁର ଆଖି, ନାକ, କାନ ଗଠନ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ବଂଶାନୁଗତ ପ୍ରଭାବ, ସମାଜ ପ୍ରଭାବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏମିତି ବସିଲେ କ'ଣ ଯେ ବଂଶାନୁଗତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଦି ଗୁଣାବଳୀ ବିକାଶ ପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଶିଶୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଣାବଳୀ କାହା ଉପରେ? ଶିକ୍ଷା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶାସନ, ସ୍ନେହ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କେଉଁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ଖାଦ୍ୟ, ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ, ସ୍ନେହ ଆଉ ପାନୀୟ। କେଉଁଟା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ମର୍ଯ୍ୟାଦାବୋଧ। କାହା ଅଭାବରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଆସିଥାଏ? କାହାର ଅଭାବରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଘଟିଥାଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଧ, ନିରାପତ୍ତା ବୋଧ, ସ୍ନେହ ମମତା ବୋଧ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୋଧ। କାହା ଅଭାବରେ ହେଇଥାଏ? ନିରାପତ୍ତା ବୋଧ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଗଲା? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ କେଉଁଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନା ବାଧା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିକୂଳ, ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ବାଧା ହେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର।
शिशुर सहयोगी मनोभाव वृद्धि निम्नोक्त मध्य क्या द्वारा संगठित है। शिशुर सहयोगी मनोभाव वृद्धि निम्नोक्त क्या द्वारा संगठित होता है। विद्यालय, सांगसाथी, समाज, परिवार क्या द्वारा होता है। सांगसाथी द्वारा होता है। निम्नोक्त मध्य केउटी सामाजिक मूल्यबोध को सूचाई न थाए। निम्नोक्त मध्य केउटी सामाजिक मूल्यबोध को सूचाई न थाए। केटा सामाजिक मूल्य को सूचाई न थाए। परोपकारी, सहनशीलता, व्यक्तिगत कार्य, धर्मनिरपेक्ष कौन था। निम्नोक्त केवल सामाजिक मूल्यबोध को सूचाई न थाए। सामाजिक मूल्यबोध को सूचाई न थाए। व्यक्तिगत कार्य। पितामाता अन्यान्य वयस्क मानक कबलरू आवेगिक मुक्ति हासिल करने को चेष्टा करिया भली कार्य शिशुर क्यों अवस्था संगठित हुए। अन्य मानक कबलर आवेगिक मुक्ति हासिल पे क्यों कर प्राक बाल्यावस्था, आद्य बाल्यावस्था, प्राक कैशोर अवस्था तेणु कौन सी नुहे कौन था। प्राक कैशोर अवस्था अन्य मुक्ति से कबल मुक्ति चाहे। शैशव अवस्थार बयस सीमा केते। शैशव अवस्थार बयस सीमा केते। एक रु जन्मर 1 वर्ष, जन्मर 6 वर्ष, जन्मर 3 वर्ष, जन्मर 2 वर्ष, जन्मर 3 वर्ष। शिशु मानकर बौद्धिक विकास उपरे गवेषणा करिथिबा मनोविज्ञान नाम कौन। शिशु मानकर बौद्धिक विकास उपरे गवेषणा करता मनोविज्ञान नाम कौन। शिशु मान बौद्धिक विकास हर्लक, जॉन पियाजे, लॉरेंस बल्क कौन सी नुहे किए करते आमर जॉन पियाजे बा जिया पियाजे मध्य ताकू कहा जाए बा जीन पियाजे मध्य ताकू कहा जाए। शारीरिक गठन फल शिक्षार्थी प्रतिकूल प्रगतिशील परिवर्तन को कौन कहा जाए। शारीरिक गठन फल शिक्षार्थी प्रगतिशील परिवर्तन को कौन कहा जाए। शिशुर प्रगतिशील परिवर्तन को कौन कहा जाए। अभिवृद्धि, परिपक्वन, विकास, वृद्धि कौन कहा जाए। या परिपक्वन कहा जाए। वंशाणुगुणर बाहक किए। वंशाणुगुणर बाहक शुक्राणु, उत्पाद अणु, डिम्बाणु, डिम्बकोश किए होता है। उत्पाद अणु। होता है उत्पाद अणु। देखिए 115 बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहा जाए। बौद्धिक विकास पर्याय प्राक संकार्यधर्मी पर्याय, स्थूल संकार्यधर्म, विमूर्त संकार्यधर्म, संवेदीकारक पर्याय कौन होता है। संवेदीकारक पर्याय होता है। विमूर्त संकार्यधर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते। विमूर्त संकार्यधर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते 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 बयस पर्यंत विमूर्त संकार्यधर्मी करिया। 12 वर्ष ऊर्ध्व, 2 वर्ष 7 वर्ष पर्यंत, 7 वर्ष 12 वर्ष, जन्म ठार 2 वर्ष पर्यंत केते होता है 12 वर्ष ऊर्ध्व। बालक बालिका माने सामाजिक नीति नियम मानि कार्य करिबा केउं समय देखिया मिले। बालक बालिका माने सामाजिक नीति नियम मानि कार्य करिया केउं समय देखिया। सामाजिक नियम मानि कार्य करिया केते समय देखिया मिले। केबे देखिया मिले। शैशव अवस्था, आद्य बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था, आद्य कैशोर को आद्य कैशोर अवस्था नीति नियम सब मानिक आरंभ करता है। निम्नलिखित मत केउटी अप्रीतिकर आवेग नुहे। कोड़ा अप्रीतिकर आवेग नुहे माने ताहले प्रीतिकर आवेग। भय, अनुराग, ईर्षा, क्रोध किए होची अनुराग। ये प्रीतिकर। अप्रीतिकर नुहे तो प्रीतिकर। दलरे कार्य करिया समय निजर दलर सहयोग, स्नेह, ममता आशा करिया शिशुरे केउं प्रकार विकास अटे। दलर स्नेह ममता आशा करिया केउं प्रकार नैतिक, आवेगिक, बौद्धिक, सामाजिक कोटे सामाजिक माने टोटाल समाज से निर्भर करता है। दलर गोटे निर्भर करता है। निम्नलिखित
केउटी शिशु आद्य बाल्यावस्थार बौद्धिक विकास विशेष लक्षण नुहे निम्नलिखित केउटी शिशु आद्य बाल्यावस्थार बौद्धिक विकास विशेष लक्षण नुहे बौद्धिक विकास आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा विपरीत चिंतन पे असमर्थ वस्तुर नित्यता विषय धारणा न थाए आत्मकेन्द्रिक चिंताधारार अभाव कौन थाए निम्नलिखित केउटी शिशु आद्य बाल्यावस्थार बौद्धिक विकास विशेष लक्षण नुहे आत्मकेन्द्रिक चिंताधारार अभाव कौन थाए आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा न थाए निम्नलिखित केउं गुणटी सामाजिक मूल्यबोधर परिसरभुक्त निम्नलिखित केउं गुणटी सामाजिक मूल्यबोधर परिसरभुक्त कर्तव्यपरायण आत्मसमीक्षा सहनशीलता कौन सी नुहे कौन थाए सहनशीलता निम्नलिखित केउटी आद्य बाल्यावस्थार एक विकासोन्मुखी कार्य निम्नलिखित केउटी आद्य बाल्यावस्थार एक विकासोन्मुखी कार्य कौन थाए आद्य बाल्यावस्थार विकासोन्मुखी कार्य कौन थाए व्यक्ति स्वाधीनता हासिल समवयस्क सह मिलामिशा लिंगभित्तिक सामाजिक कार्य आरंभ भूल ठीक मध्य पार्थक्य निर्णय करिया कौन थाए बाल्यावस्थार विकासोन्मुखी भूल ठीक मध्य पार्थक्य निर्णय करिया बौद्धिक विकास अन्य नाम कौन आवेगिक विकास ज्ञानात्मक विकास नैतिक विकास भाषागत विकास कौन थाए ज्ञानात्मक विकास पिलाटी विकास रे कौन परिलक्षित होता है पिलार विकास रे कौन परिलक्षित है सादृश्य भिन्नता उभय सादृश्य भिन्नता केउटी नुहे कौन थाए उभय सादृश्य भिन्नता निम्नलिखित मध्य केउटी विकास मूल नीति विकास मूलनीति विकास एक निर्दिष्ट दिगरे गति करे प्रत्येक पिलार विकास स्वतंत्र प्रारंभिक पर्यायर विकास अधिक त्वरान्वित होता है उपरोक्त समस्त कौन होता है सबकि होता है विकास गति निर्दिष्ट प्रत्येक पिलार विकास धारा स्वतंत्र प्रारंभिक पर्यायर विकास त्वरान्वित होता है मैंने उपरोक्त समस्त निम्नलिखित केउटी विकास एक दिग निम्न केउटी विकास एक दिग शारीरिक मानसिक आवेग शारीरिक भी गोटे विकास मानसिक आवेग सबू विकास शिशुर क्यों विकास को पृष्ठभूमि उपर अन्य विकास घटी था क्यों विकास उपर सबकि विकास घटी था क्यों विकास को हेल्ले सबकि विकास होता है क्यों विकास शारीरिक शारीर जो ठीक रबकि तार ठीक क्यों अवस्था पिला प्रसाधन संबंधी तालीम आरंभ करते क्यों अवस्था पिला प्रसाधन संबंधी तालीम आरंभ करते प्राक कैशोर अवस्था आद्य बाल्यावस्था परवर्ती बाल्यावस्था शैशव अवस्था क्यों अवस्था आरंभ करते आद्य बाल्यावस्था जन्मर किछि मास मध्य शिशु सरल आचरण प्रदर्शन करता है गोटे दुईटी पांचटी छटी केतोटी सरल आचरण प्रदान करता है कतटी पांचटी सरल आचरण प्रदान करिथाए शिशु कहीं क्रोधान्वित होता है शिशु कहीं क्रोधान्वित ता कार्यकलाप अଯଥା हस्तक्षेप कले प्रति प्रियाप्रीति पक्षपाती आचरण कले दीर्घ समय एक स्थान आबद्ध कर रखिले उपरोक्त समस्त सबकि कले से क्रोधान्वित होता है निम्नलिखित केउटी शिशुर मूल आवेग केउटी शिशुर मूल आवेग निम्न केउटी शिशु स्नेह भय क्रोध उपरोक्त समस्त सबकि आवेग निम्नलिखित पिलाटी क्यों बौद्धिक विकास अंतर्गत निम्नलिखित केउटी पिलार बौद्धिक विकास अंतर्गत केउटी बौद्धिक पिलार अंतर्गत भाषा शिक्षा करिया निज परिवेश विषय जानिया आग्रह प्रकाश करिया व्यक्ति वस्तु गठन करिया उपरोक्त समस्त बौद्धिक विकास मैंने भाषा शिक्षा कर निज परिवेश मध्य जाना आग्रह प्रकाश कर व्यक्ति वस्तु सामंजस्य को पार्थक्य तुलन कर उपरोक्त समस्त वस्तुर नित्यान्त संबंध प्रणाली क्यों पर्यायर पिला बुझा समर्थ हुए क्यों पर्याय पिला बुझा समर्थ हुए प्राक संकार्यधर्मी स्थूल संकार्यधर्मी संवेदिकार विमर्तकर स्थूलता केतबेले स्थूल संकार्यधर्मी पर बुझा बुझीपारे मोर यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ थैंक यू।